କେତେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବାପରେ। ହଁ କେମିତି ଯାଇକି କୁଆଡେ ଲୁଚିଯିବି ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେଡ଼ିକି ପଟା ତଳେ ଶୋଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭାରତରେ ପୁରା ଫେମସ୍ ଏଇ ସାପ ନାଗ ନାଁରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ହେଉଛି ନାଗ। तो समस्त मोर जय श्रीराम मु चिन्मय आपन स्वागत करछि आउट न्यू वीडियो को। तो एबे हम आसी पहुंच जाय छै एटा होछि टिगिरिया कोन चसारा। तो ए घरे सापटी पसी के हम देखि कॉल करथिले मो सांग बुबुला कॉल करथिला मते। तो केंदे सापटा देखलो माउसी सापटा डम ऊपर थिला कबाड़ खोलु खोलु का दूल भी खसी पइला कबाड़ खोलु समस्त के डाकिलु देखिला से करे किना सापटा पड़छि लोक देखिले देखि ताले कॉल करथिला हम। हां सापटा कॉल तो सापटा हम देखि जानि सालिन सेटा से कर अछि सापटा हेटा होछि नाग साप गोटे विषाक्त साप जाओ कार किछ खेती हेनी। तो आसन ताऊ भला बारे रेस्क्यू करिया ताऊ नै गोटे जंगल छाडी द सुरक्षित भाबे आसन पैसा पाइयो गोटे साप आज्ञा लक्ष टका हम देली हम कार थई बाहर हम घर न मामू को दबनी कारटा थई बाहर धाकड़ानी कार थई जा मारे पैसा देबे तो हम दी जण जाकरा आधार कार्ड देबे ताकर मोर दी जण जाकरा बाहर साप नहीं पैसा तो ये समुद्र सापटा पशिक अच्छी देखी सारे सापटा को गोटे बुढ़ा नाग साप जहाँ स्पेक्टाकल कोबरा कहते ओडिया नाग साप बहुत विषाक्त साप भाग्य खेती टिकट नहीं पास का बोले एरे पड़े चल ला दे दे हाँ से बाहर बाहर पार्टी कर पार्टी कर साउंड सुन पार्टी करनी साउंड सुने पार्टी करे बापर साउंड कर सब अपन सुन झलका कर पड़े पार्टी करनी आराम से देखो दोहरा अच्छा पार्टी करे कहले पार्टी कर न करे कहला हां हे କଥା पार्टी कर तो पार्टी करनी आबार आसी ऊपर चढ़ की बस केते साउंड करछ टी सुनि पार केते साउंड कर सकू बाप रे तो गोटे बुढ़ा नागा आसी पसी आपण देखि पाबे रहण व्यस्त नहीं तो बाहर तो साउंड एथि भाई करू मु ता से लागु जी आसी की से आराम से गोटे जगह सोई की थिला ता साउंड लागु नालाते करे बुक पागल से जो साउंड कर से चेष्टा करू जे हां कोइन जाई कोडे लुच्ची जी से चेष्टा करू ये बारे देख ये को जगह पड़ला ये जगह पड़ेबो ना देबे बाप रे ता कोणा देखि पारथि ये बोले हमरी आसुना एडी सब नहीं बात आसु हां पड़ता आइए मारो सो मारी बस पाटे ये को काम मुसा काटे पसंद हम तो मित्र पसंद
कौन से उठा घुसा नुआ हिआड़े आराम से साप शोची केड़ गोड़ साप केड़ी पट्टा तले शोची आप देखिपे तो भारत में पूरा फेमस यही साप नाग ना ओडिया ना हूँ नाग इंग्लीश स्पेक्टाकल कुकुड़ा ओडिया नाग साप आप देखिपे गोटे स्टोर रूम भाया आसिक शोची धर करण भाई न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम जोटा बहुत खतरनाक विषय ये साप जिते बेले कामुड़ी मेडिकल जी कौन झड़ा फांगुड़ी गात आप देखा देखिए साइज तार पूरा खाइला पिला घर नाग आप देखिपे पूरा खाइला पिला घर नाग सब ता तो 5 फुट हम तो सागे मुझे लगुच से जो से फँ फँचे आप शुणी पाते साउंडा फणा टेकिला सी तो पूरा खुआई पिआई घर लोक रखी सापटी खाइला पिला घर नाग हो पूरा मोटा सोटा है पार्टी के देख आराम से देख पार्टी कर तो सापड़ा काटी छड़े काटी छड़े बोली कोटा कोटा संति पार्टी कर पूरा खाइला पिला घर नाग ଆମର ବ୍ୟାଗ ଅଛି ମୋଟା ଛୋଟା ହେଇ ପୁରା ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ରଖିଥିଲା ସାପଟାକୁ ଆଉ ଛୁଆଟା ନା ପୁରା ବୁଢା ନାଗ पूरा बुढ़ा नाग बाकी जानते साइड जानते टिके ऐसे बुला बैग टाणी के इट्टा थोई दो बैठे गाड़ी पर थोई हां से पारी पर इट्टा का समझो ना समझ इट्टा ना इट्टा हेड लगे हेड ये कोलथिया गोखर गहमिया चंपा जिते सब ना अच्छी यही सापटी ये गोटे नाग साप अलग ना केला मैंने मन इच्छा ना दे केला मैंने आसिक मन इच्छा ना दे नाग गोटे हाँ हाँ रेडी काटी छड़े पूरे दबे काटी छड़े पथपटा ना क्लियर पूरा देख काटी छड़े चिकन रखा था ना आप जुआड़े टी गात देखिए आराम से पशि अंधार जगह देखिए
ଖାଇନି କିଛି ଖାଇନି ବୟସ୍କ ପାଣି ପିଉ ଟିକେ ପାଣି ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣୁ ଫ୍ରିଜ ଥିବ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆଣୁ ଫ୍ରିଜ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସାପଟି କିଭଳି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଲା। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଠ ଫାଟ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଗଦେଇଥିଲେ ତ ମାନେ ମୂଷା ପଛ ପଛେ ସାପଟି ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବ ତ ଆରାମସେ ସେ ସେଇ ଘରେ ଶୋଇକି ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ଲାଗିଲି ସେ ଫଁ ଫଁ ହେଲା, ପୁରା ଫଁ ଫଁ ହେଇକି ଫଣା ଟେକିଲା। ତ ନାଗ ସାପର ନେଚର ସେଇଆ, ତାକୁ ବିପଦ ଅନୁଭବ ହେଲେ ସେ ଫଁ ଫଁ ହୁଏ ଆଉ ଫଣା ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼େ କି ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସନି, ମାଛଟା ଆସିକି ଆଖିରେ ପଶୁଛି, ପାଖକୁ କେହି ଆସନି, ମୁଁ ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବି। ସେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସେ ଏମିତି ଫଣା ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ତ ତା ପାଖକୁ କେହି ଯିବନି, ଆମକୁ କଲ୍ କରିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ସାପଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କେମିତି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉ ସାପଟା, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବି ଆଦୌ କରିବେନି। ଏମାନେ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ ପରିବେଶ ଆମର ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାଇଚାନ୍ସ କାମୁଡ଼ି ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଛାଡ଼ିଦେବା ସାପଟିକି। ତ ସାପ ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ କାମୁଡ଼ି ନଥାନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏଁ କାମୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଯାଇକି ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ସେ ଯାଇକି କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ନହେଲେ ସିଏ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପଳେଇଥାଏ, ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ସାପଟି କେବଳ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗାତ, ଯଦି ବଡ଼ ଗାତ ଥାଆନ୍ତା ସେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଛୋଟିଆ ଗାତ ଯୋଗୁଁ ପଶି ପାଇଲେନି ଭିତରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ପକେଇଛି। ଯା ଯା ଆପଣ ଦେଖିବା ତ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା କେମିତି, ଯା ଆରାମସେ ଯା 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 ତ ସାପଟିର ସାଇଜ୍ କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଖାଇଲେ ଆରାମସେ ଯା, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହ, ଶାନ୍ତିମୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ଘର ପରିବାର ସହ ଆରାମସେ ରହ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଘର ମହାବୁଲ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ତତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଆମକୁ ଡାକିଲେ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସାପଟିକି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ସେ ଆରାମସେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ତ ସାପଟିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ସାପଟିକି ନେଇକି ରିଲିଜ୍ କରାହୁଏ ତ ସବୁ ରେସ୍କ୍ୟୁର ମୁଁ ନୁହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ ସାପଟିକି ଛାଡ଼ିକି। ତ ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମାରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଦୌ କରନ୍ତୁନି। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ତ ଦେଖା ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି।